Mga kagugma, adunay usa ka pastor no nga ngano ko ng Katoliko na daghang bisyo ta paminaw na to iyang video mga kagugma. Pagdawat nimo kang Jesus as Savior, kinahanglan usab imo siyang dawaton as Lord. Sa dihang imo siyang dawaton nga Lord, ang imong will imo nang gisurrender ngadto niya. O niya, ang iyahan ng will ang imuha karong paningkamutan sa pagtuman. Mo na nga diri sa mga Kristohanon, mga matarong na dinhi, mga balaan na dinhi, mga santos na diri tungod kay amo man gipaningkamutan ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan nga ato sa langit. Kamudo naman mo'y free will. Mo na nga daghan mo mga bisyo. Mo na nga mga sugarol mo. Bisag unsa na lang nga mga binuang o daotang mga binuhatan ng inyoha nga ginahimo tungod kay ang inyoha pa mang kabubuton ang inyohang ginasunod. Mo na yung kalahian mga higala. Ang Katoliko dunay free will. Ang Kristohanon will na ni Lord ang among ginatuman. Matod pa niya tong pinangga nga nagpatuong buutan. Matod pa niya, kung dawaton nimo si Kristo as Savior, dawaton sa nimo si Ginoong Kristo as Lord. Kung imong gidawat si Ginoong Kristo as Lord, imo nang gi-surrender ang imong will. Ang imong free will gi-surrender na nimo. O puli na nimo ang will of God. O yaman ning kamot na daing kas paghimos mayo. Nindot kay pabinaw no mura mag nakaigo pero ang sumpay mo ni sumpay yo. Kamong mga Katoliko kay do naman mo'y free will, mo nang daghan kay sa inyo ang mga daghag bisyo, mga sugarol ug unsa pang mga dautan nga binuhatan. Grabe ang iya manghukman ang naay will, ang kanang naay free will. Gihukman niya nga kay naay free will dautan dayon. Free will gani sa iya. Kanang free will pwede ka mohimo og maayo, pwede sa gamhimo og dautan na sa imuha. Di kay pag may free will dautan na dayon. Grabe sa kay kamuda na og desisyon oy. Nakahimukom mga sa tao, nakaminos man ka. So iksong pinangga. Kanang imong giingon nga wala na mo'y free will. Kay will na lang gyud. Kana mangura mo bitaw gibuhat nga robot kung mapimbro day ka inihing sa inyong pundok diha. Mura na day kag robot, mura na kag giyabihan ba. Dili na ka makahimog dautan na muros na maayo. Robot na ka ba na nakakuyog na ka say gusto inyong pastor. So dili na mao. Igsoong pinangga kanang free will gihatag na sa Dios ngadto sa tao. So ang tao mo'y magpili unsa iyang gusto, maayo ba o dautan tungod anang free will. Dili kay kung mayong kag free will, dautan na din tanan. So dili nimo na magamit nga katarungan nga naman. Kanang free will mo na gihatag sa Ginoo sa tao aron ang tao diha makita kun tinud-anay bagyo genuine bagyo yung paghigugmas Ginoo nga naman. Kay ngano pwede ba sa muhimo og dautan pero kanong dito mo sa Ginoo ni pili. Tungod anang free will. Nya kamo kay di na mo makapili kung sa inyong gusto. Ug sana lang di mura na mo robot. Ako yaw din na yung pundok kung may membro ta diha kay mura na tag robot. Karon ang pangutana igsoon kamo nga naminaw. Muto kamo siyang gisulti nga di sila makahimog dautan. Kamo tubagan na. Bot ba ninyong ipasabot nga ang Katoliko na nakahimog dautan niya kamo? Puros na mo maayo tanan. Dili sad pwede. Mo na igsong pinangga nga kanang tao ba nga nakasala nga nakita ninyo sa simbahang Katoliko nga ningon din mo na may mga bisyo, mga sugarol mo, imo rugar nang ipahid sa tanan. Ang katong tao nga nagpakasala, iya tong personal nga choice, iya tong personal nga sala. Walay labot ang institusyon, walay labot ang simbahan gituod sa tong Ginoo. Kay kung imong tanawon ng simbahan gituod sa tong Ginoo mo ang haligi o patukuranan sa kamatuoran, ang tanan gitudloan na kamatuoran. Pero ang imong gitanaw ang individual member, dili na mao ang imong dili makatarunganon ang imong panglantaw. Example, si Kristo nagtukod, nagsugod sa 12 ka apostoles. Ang iyang iglesyang gitukod nagsugod sa 12 apostoles. Nya dunay isa ni Judas, si Judas Iscariote nga makasasala, gibaligya niya ang Ginoo. Imo rugar nang ipahid sa institusyon. But ba nimo pasabot nga kining gitukod sa tong Ginoo nga pundok fake ni, di na ni genuine kay dunay isa nga makasala. Dili, personal to niya nga sala. Mo na nga sa simbahang Katoliko, ayaw tanawa ang individual member, tanawa ang church as a whole. Kung iyang gipanudlo mga dautan ba,
Muna iksong pinangga imong tanawon.